जोहार के रवि एंड पूजा ब्लॉग रे सनम को सगुन दाराम तो तेहना ब्लॉग हन नोंका सेता सेता गना मने तो बे आदा 7:30 बजा कना तो इन दो पूरा तुपु कते पूरा रेडी कन तबना आ तेहन तो गुमटे ने एमा कदा के भाई चेंज मेना तुपु कने नितो गे आर ओकाल को उद्गरता जरो कना पूरा गुर दिन लोट चापाव कना चांगाई प्रार्थना सभा जहां हुयु कन तो ओंडे ना बुन सेनो कना आदो तेहन दना मिट तेगे ना लिन सेनो तो पुइलो दिन मा तबना तायना माना लिन चलाव लेना आदो इन पुइलिन चलाव ना तपर बहुई चलाव लेना आ तेहन दना मुचे दिन कना तो चलो कंटिन्यू वीडियो ताहेना बन भागे किछु देखाव ने चेष्टा तबना कुछ अलग ठीक है बजे चलो तो बहुत ना आरे रेडी का तो जम टम करते पूरी रेडी उतर कना बाहु में पूरा सेता रे बेरत करते तीने किछु कमी किदा ओड़ा रे ना हसिया मा नेले गे पे पुटुर चाबा लेना ओना हसिया को ठीक किदा बचे को तीने किछु कमी किदा बाहुई कमी का भूरे बेरत करते बाहुई कमी कना मेन इन तो पूरा डांगरा लेकिन जापी देता बचे तो नो नंकना तबना तो नुई तो माने नितो तो नुई तो तुपुन लगे ओडोक कना नितो ना कॉलेज सेनो जे कॉल से रे ना ओना जायगा फाका बाय नामे ओना तेगे लाइन लगाव का बचे अदो इन तो शुद्ध रेडी ते रेडी कान गया मेनखान ना तो चला तो ना बाना हड़ मिद साथे गेलिन चला बहु चला अदो इन तो तबन कॉल को फाका नाम ले तिन अदो ना डबरे बतेन तबना बहुत ना उनका समय को बाय नाम गोल ले मिटटांग के ना कॉल मेना छे अदो ओना तेगे थोड़ा दिक्कत हुई कना दू हंडे लाइन में आज तो ना नडे ना आरो हरो के टिकली पोरा कना मा आरे तो तुपुने टिकली पोरा कना दूर चला मैं तो पूछ मैम अदो हो तबे कान बाहु रेडी लेन गया तो कटी बन तंगी हताड़े ठीक है अदो होला रना जहां स्टॉक वीडियो मेना का ओना कटी बन एडिट हताड़ा इनते ना बाहु दना अडक होइबा सचले मैंने क्या बोलती तू हैं बोल लगन लगन बोल लगन लगन उडगो तो फाइनली अलिन दना ओड़ा कोन अडक रेडी ना अदो बाहु दो हिजुक कना इया तानम तानम ते तो अलिन दोलिन सेटेर कना नो नका पे नेले का दो ओका लेका हर गोटा हर को पेरे कना अदा नितो हम प्रोग्राम दो आरी एतहबो गया प्रोग्राम एतहब रना टाइम दना हुयु कना सेता 8टा खन अदो चाबा दो हा तबन निंदा 9टा 10टा 11टा गोदो गया अदो नो नका पे नेले का दो 8टा माना रे ओका लेका हर हेज कता पूरा एक्टिव रे मेना को कि अदो टाइम हुइलेन खान के मेटटांग हर बापे नेल को ना माट आर हर दो पूरा फाका के पे नेला नितो हर को हिजुक कना अदो हिजुक रे मेना को हर दो आर गेट रे मा नेले को ओका लेका भीड़ नो नंका नेल पे गेट मानार जहां गाड़ी को पे नेले दो ओनाते दो ना पेशेंट को आगु का को आर नोते रे दो साक्ष्य को ऑल होचे को जहां लेका दो जिसु रे हेज कते जहां को पतियो कना जहां प्रार्थना दरते बेसा कना को अदो चेक लेका को बेसा कना ओका लेका को ताहे कना अदो ओका लेका खन ओका लेका को बेसेना अदो ओना गे ना साक्ष्य बखरा नोडे को ऑल होचे को आर ओना साक्ष्य दो ना को लैया ठीक है तो ओना तेगे ना नोडे दो नोंका भीड़ कना Aku kan suka tuh ini lebih bagaimana dengan pada kan enak biasa kan ini kalau jangan kamu asal tahu kan tuh kayak sadang tambah ini apa bukan beta ini wah kan tuh masih kapan lagi tuh agak cilo ওকে আঘাত ছিল আগে কাজ করতে গিয়ে ওখানে লেগেছিল মানে ভালো হয়েছে না হয় বেশ শাখা নাই আল্লাহর জন্য তো সাক্ষরটা হ্যাঁ না আমরা সম্পূর্ণ হয়েছে না হয়েছে ফাটে স্কুটি সেটা ফাটে বড় আছে তো नो नंका नेल पे तीन ढेर साक्ष्य को ऑल हो केदा नोआ मा जस्ट नोआ के मेना आर हो को ऑलेत गे नितो धरी तो साक्ष्य रेना मुचुत गे बनु ओका लेका हाहाड़ा कमी को हुई कना तबे बुझो प्रार्थना तेगे धोड़िया विमल सिंह धोड़िया धोड़िया विमल सिंह हालेलुया हालेलुया देख अपना अपना हाथों को थोड़ा उठा अपने आप को बंद कर आज इन सबों के तरह आगे बढ़ नुका नुको से लाते तेरा आज हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये आज ये चर्च को आगे बढ़ाने वाले हैं नोए नुको को साफ का पेंजन डाले कर सवांग तिराड़ पेंजन दा मेरे का नो बापे बड़े नो ऑल चीज मेरा नो बापे बड़ा या पे हाय तिराड़ गवाही पे जमा हालेलुया हालेलुया दला बना जमा मुकुल हत्ते कोई मां मना रे की गवाही बिना हालेलुया आगे मां दादा नोडल मेला विपुल सिंह अतु धुड़िया
তার পা ফুলে গিয়েছিল, এমন সুস্থ হয়ে গেছে জীবন মার্শাল দাহার এসে। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। দাদা নোয়াল মেনা কানাই সিং আতু কাকরাজি এর সমস্যা ছিল, তার বুকে অনেক ব্যথা। এখানে জীবন মার্শাল ডাহারে 2 দিন প্রভু ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করেছে, সুস্থ হয়ে গেছে। হালেলুয়া হালেলুয়া জোরদার তালি। দাদা পাশু মান্ডি আসন্দা, তার পুরো শরীরে ব্যথা, কিন্তু সেই বুঝতে পারছিল না সে কি করবে। জীবন মার্শাল ডাহারে প্রার্থনা সবাই সেরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, পুরো পরিবার ভালো আছে। হালেলুয়া হালেলুয়া। দাদা নুই তো সঞ্জিত সিং আতু ভাটপাড়া। সঞ্জিত সিং এর সমস্যা ছিল জ্বর এবং শরীরে দুর্বল হয়েছিল। জীবন মার্শাল ডাহারে 3 দিন সময় এসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানাতে। হালেলুয়া হালেলুয়া। দাদা নুই তো চন্দন সিং আতু বেজদা। সমস্যা ছিল তার সুগার এবং হাত পা অবশ ছিল। এখানে জীবন মার্শাল ডাহারে এসে তার ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যে ওষুধগুলি খেয়েছে সেই কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হালেলুয়া হালেলুয়া। দাদা নুই তো লক্ষ্মী সরেন আতু চাকলা। লক্ষ্মী সরেন ছেলে অনেক অসুস্থ ছিল। সে যখন জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনা সভায় 4 সপ্তাহ এসে প্রার্থনা করলো, তারপর তার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। তাই সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। হালেলুয়া হালেলুয়া জোরদার তালি। সেই না সাড়িতে দেবেন না তাবো রসকতে করে দাও। চলো দাদা উনি তো তেরেসা মুর্মু আতু দাদা জামুনি। তেরেসা মুর্মু কোমর ব্যথা ও হাত পায়ের সমস্যা। জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনা সবাই 3 দিন প্রার্থনা করার পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দিনও চলো খাওয়া হইব না, আরে জুতে তিত খাবো জীবন মার্শাল খালি সে ডাহার খাতির। দাদা নুই তো বাসন্তী সিং আতু তো হইব না ডিম গাড়িয়া। ছেলে অনেক অসুস্থ ছিল, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না যে কি করে তার অসুস্থ হবে। আর সে কখন জানতে পারলো যে জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনা সবাই প্রার্থনা করলে অনেকজন সুস্থ হচ্ছে। তাই সে 4 সপ্তাহ এসে প্রার্থনা করলো এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ তার ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। তাই সে ঈশ্বর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। হালেলুয়া। দুই তো পঞ্চমী সিং আতু তাই ডিম গাড়িয়ে, তার হাত পা অনেক ব্যথা ছিল এবং শিরা খাচ্ছিল। তখন সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। জীবন মার্শাল ডাহারে এসে সেই কখন ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভালো হয়েছে। তাই সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। হালেলুয়া। দাদা নুই তো রোশনা সিং আতু তাই তো ডিম গাড়িয়ে। মেয়েটির শরীরে কোনো রক্ত ছিল না এবং স্বামী নেশা পান করত। জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনায় সবাই এসে 4 সপ্তাহ এসে এমন পুরোপুরি এখন সুস্থ ভালো হয়েছে। তাই পরিবার থেকে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। জয় মাসি কি। পার্বতী সরেন সুগার কিডনি প্রেসার ছিল। জীবন মার্শাল ডাহারে প্রার্থনা সবাই এসে 3 সপ্তাহ এসে প্রার্থনা করলো, এমন সুস্থ হয়েছে। তাই সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। হালেলুয়া। দাদা এ সোনাম মান্ডি গ্রাম নীলপুরা। সোনা মান্ডির সমস্যা ছিল ঘুমানোর সময় মন্দ স্বপ্ন আসতো। তাই ঈশ্বর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনা সবাই এসে এমন মন্দ স্বপ্ন দেখছে না, ঈশ্বরকে তাই জ্ঞাপন করছে। তার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হালেলুয়া।
দুলালী টুডু আদু তো কিছু পাদা। দুলালী টুডু তার ফোন হারিয়ে গিয়েছিল এবং পাকা বাড়ি ছাদ ঢালাইয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল। ঈশ্বর প্রার্থনা করার পর ঈশ্বর সাথে সাথে তার সব কথা এবং ঢালাইয়ের সমস্যা পুরো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। তার সাথে দাদা এ হচ্ছে কেদার সিং, গ্রাম মারকুন্ডা। কিডনির সমস্যা ছিল, এখানে জীবন মার্শাল ডাহারে এসে ঈশ্বরের আশীর্বাদ অভিষিক্ত তেল এবং আশীর্বাদ জল খেয়ে এখন পুরো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হালেলুয়া। তার সাথে সাথে উনার স্ত্রী এই সমস্যা থেকে দূর হয়েছে, তাই উনার স্ত্রী মা মারিয়ার জন্য একটা শাড়ি, তার সাথে সাথে ঈশ্বর বাবার জন্য একটা সাদা ধুতি উপহার দিচ্ছে। তার জন্য জোরে আমাদের দাদা এ হচ্ছে ময়নামান্ডি, গ্রাম মোগলমারি। ছেলেটা অনেক অসুস্থ এবং অসুবিধা বোধ করছিল। ছেলেটা 2 সপ্তাহ জীবন মার্শাল ডাহার প্রার্থনা সবাই এসে ছেলেটা ভালো হয়েছে, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। হালেলুয়া। নিনো চলো হাড়া কামি হই না আর মিনা জিততে টিপো থায় না। দাদা এ হচ্ছে বাসন্তী সিং, গ্রাম কাকরাজির পশ্চিম। জীবন মার্শাল ডাহারের যেদিন থেকে সভা হচ্ছে ওই দিন থেকে আসছে ঈশ্বর এবং মা মারিয়ামের কাছে প্রত্যেক দিন আরাধনা করছিল, তাই আরাধনা করার পর তার সম্পূর্ণ শক্তি লাভ করেছে, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হালেলুয়া। अच्छा नई दई हड़े मेनेदा मिया नितुम दो आजल हांसदा आतु दो अभी चेक समस्या हुईलन ताहे अभी ना अंजो गिद्रा समस्या हुईलन ताहे हार्टेर प्रॉब्लम मना करते ईश्वर दया ते गिद्रे बेसाकान तलिया मना करते ईश्वरली नवाली मिलाना हालेलुया। नो के गान सब उमा करे ईश्वर मोचा कांता अग्नि गिद्रा चूर ते दीपन थाया मानु किना नितुम ते तो कता को फाइनली प्रोग्राम तो चाबा कोना और ओका लेका हड़ पे नेले को माठ रे नितो धरि मेना को गे निदे चाबा कोना काफी गे नुकु दो आडी सांगिन सांगिन हड़ कना को अदो नितो निदे माना इना सांगिन बाको सेन हचो को अदो ओना तेगे नुकु दो जहां गेन हड़ को सारज कना दो नुकु दो नोडे गे को ताहेना तो गापा सेता रे को सेनो तो कता को फाइनल ओड़ा ली सेटर कना और ओड़ा हिजु ते काफी बन निदे कन गया अदो जहां को आलिया वीडियो रुपे कमेंट पड़ा दा नोंका कि प्रार्थना को एड़िया कना नोआ को तो बेकार धरम कना जहां नोंका पे कमेंट लेदा प्रार्थना तो जुदी हड़ को बेस को तबे खन दुनिया रे डॉक्टर बाको ताहे को नोआ जहां कथा पे मेना कदा दो नोआ दो इन नोआ मेना डॉक्टर मेना को ओना तो ठीक गया ओना तो कुछ अलग बात कना हम ठन टाका पैसे मेना ट्रीटमेंट दले हम डॉक्टर नाम से ट्रीटमेंट आम बेसो आम ओना दो नापाय कथा गे और मेनखा नोआ हो नापाय कथा गे चेत आम ठन जुदी टाका पैसे हो बनु तमा तबे खन आम ट्रीटमेंट हम चिकाते आम जे मिटा रोग रे न्यूरे कना मिटा बीमार रे न्यूरे कना ओंडे खन बांचा हम चिकाते आम ठन टाका पैसे बनु डॉक्टर ठन हो सेन हो बाम दाड़ा नोंका ना जहां विश्वास करते जिसु को होय कना जिसु ठन को प्रार्थना दा नेल दाबन आपन अंजम केत गे ओका लका को बेसो कना हड़ आदो आसो कना नोआ वीडियो नेल कता पे डाउट क्लियर कान तबे तो मा तबे नोआ वीडियो तो नोडे गना बन मुचेत का कना गापा मिटा नोआ ब्लॉग रे बन यापा मा तबे सलाम को जोहार।